অশুভ শক্তিক বিনাশৰ বাবে ধৰালৈ আগমন দেৱী দুৰ্গাৰ। আজি মহালয়াৰ বাবে ডিব্ৰুগড়, ফুলবাগান, কছাৰী ঘাট, কয়লা ঘাটত অগণন লোকৰ সমাগম। কাহিলী পৰে পৰা মৃত ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পবিত্ৰ জলৰাশিত সেৱা আগবঢ়ায় বিভিন্নজনে। আজিৰ পৰা পিতৃপক্ষ অন্ত হৈ আৰম্ভ হ'ল দেৱী পক্ষ। এই পবিত্ৰ ক্ষণত এইদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মহাবাহুৰ বিভিন্ন ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ লোকে বৈদিক প্ৰথাৰে মৃত লোকসকলৰ প্ৰতি জনালে শ্ৰদ্ধা। এইবাৰ দেৱী দুৰ্গা দৌলত আহিছে আৰু প্ৰস্থান কৰিব ঘোঁৰাত। মহালয়াৰ উপলক্ষে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অগণন ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি উৎসৱক লৈ এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মা দুৰ্গাৰ চৰণলৈ আশীষ বিচাৰি বিভিন্ন মন্দিৰত সমাগম হয় ভক্তৰ। মহালয়াত দেৱীৰ পক্ষৰ আৰম্ভণি, দেৱী দুৰ্গাৰ পৃথিৱীত আগমন আৰু পিতৃপক্ষৰ অন্ত। পিতৃপক্ষৰ অন্ত পেলাই মহালয়াত দেৱী পক্ষৰ আৰম্ভণি হয়। সম্প্ৰতি দুৰ্গা পূজাক লৈ মাজত মাথো কেইটামান দিনহে বাকী আৰু সৰ্বত্ৰে এতিয়া চলিছে দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। শৰৎ মনেই পূজাৰ বতৰ। শৰৎ অহাৰ লগে লগে চাৰিওফালে পৰিলক্ষিত হৈছে সুকীয়া পৰিৱেশ। নৈৰ কাষে কাষে শাৰী শাৰীকৈ ফুলিছে অসংখ্য কহুৱা। তলসৰা শেৱালিৰে চোতাল উপচি পৰাৰ সময় এতিয়া। আহিনৰ শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠী তিথিত তথা ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দশমী পৰ্যন্ত থাকে এই দুৰ্গোৎসৱ। এই 5 দিন যথাক্ৰমে দুৰ্গা ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী আৰু বিজয়া দশमी नामेरे जनाजात। शुभ महला है। इस अवसर पर डिब्रूगढ़ में आज कई संगठनों ने सुबह का प्रभात फेरी निकला है और एक तो बहुत अच्छा माहौल बना गया इधर में। और इधर में नदी किनारे में भी सब लोग तर्पण कर रहा है। आप लोग सबको जानता है कि आज पितृपुरुष का लास्ट दिन है और आज सबको तर्पण करके पूर्व पुरुष का वो लोग स्वागत करता है। और सबको जानता है कि आज ही देवी दुर्गा का मर्त में आगमन होता है शुभ दिन में महालय में। मेरा तरफ से सबका दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं देते हो। और हम लोग का पौर निगम का तरफ से जहाँ जहाँ ये सब प्रोग्राम हो रहा है सबका सफाई सुकून का हम लोग इंतजाम किया है। और मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोग भी आगे आके डिब्रूगढ़ शहर को साफ सुकून रखे। और यहाँ जो सबसे बड़ा हम लोग को देखा है कि बंगाली फेडरेशन, ब्यूटीज फॉरएवर और हिंदू बजरंग दल में एक तो किया है। और अभी यहाँ डीटीपी डाइक में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से बीजेपी मध्य मंडल ने वो लोग भी एक तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम देवी दुर्गा का आगमन के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है। और सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि डिब्रूगढ़ शहर को सबका साफ सुकून रखें। जो माँ दुर्गा आ रहा है तो उसका पहले जो मंत्र होता है वही मैं उच्चारण करना चाहता हूँ। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वत्र साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जा देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग जानते होंगे, आज देखे हैं नदी किनारे में जो आज का दिन आदमी लोग कितना समागम हुआ है, उसका मतलब प्रेत पक्ष बोलता है। जो घर का कोई आदमी अगर उसका देहांत होता है तो उसको पूर्व पुरुष को पानी देने के लिए हमें आज का दिन लास्ट, आज मतलब प्रेत पक्ष खत्म होके देव पक्ष आरंभ हुआ है। तो इसमें देवी का आगमन है। इस बार माँ दुर्गा आया है और दोला में। वो दोला में आने से क्या होता है, पालकी बोलता है, उसमें आने से क्या होता है आदमी का एक कहावत है जो बीमार उमार आदि होता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं माँ किसी का कभी बुरा नहीं चाहेगा। और माँ जाएगा घोड़ा में। घोड़ा से जाने से क्या होता है, छत्रभंग होता है, उसे जैसे बारिश भूमिकंप ये सब होता है, माने कहावत है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं माँ इस बार आएगा, सबको अच्छा से मंगल कुशल से पूजा पार करेगा। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আতিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত। আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে। আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে, এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে, যিসকলে গান ভাল পায়, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে, এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক।
আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমিও আছো আৰু সকলোকে আমি লগ পাম ধন্যবাদ